Pramod, the constitution provides that freedom for your religion, for a choice of religion, to change your religion according to your this thing. Secondly, there is a right also to decide what you want. I mean, tomorrow if you don't want or go back to a particular religion, it gives you a free right. त्याचे प्रोविजन आहे एकटा भितर लास्ट तेंच्यांनी एक सेक्शन आहा तेंचे की म्हणजे जो आपल्या पयलींच्या रिलिजनान परत येवपाक सोदता जाल्यार ते कन्वर्जन मानले गेले वयचे ना. दॅट इज नॉट कन्वर्जन. रिटर्न येवपाक शकतात. तितून प्रॉब्लेम म्हणजे आता समज तो दोनना बी जाला समज दोन जाल्यार रिवर्स ते मदले आहा ते आता समज एक कोणी हिंदू मुस्लीम जालो मुस्लिमांतल्यान कॅथलीक जालो आता फाटी येवपाक सोदता म्हणजे तो मुस्लिमाचेर येतलो काय ताका हिंदूचो ऑप्शन. हांगासर तेंच्यांनी म्हटलां की जो मनांतल्यान तो पयलीं कितें आपले प्रॅक्टीस करतालो त्या हितून सो तो बायपासूय करूं शकता.